Yo, what's up guys? Magandang umaga. So ngayon, celebrate natin ang birthday ni Ma'am Marnie. Maraming salamat ma'am. So tuloy-tuloy ang biyayang pabibigay natin. So andito tayo ngayon sa palengke guys. Hindi tayo naka-live ngayon. So ito, take lang muna tayo ng video. Pero ito, mamimigay tayo ng mga chicken guys. Ayan. So ito chicken, 10 kilos, bali 20 person. Marnie. Marnie, salamat po. Okay. Happy birthday, my Marnie! Thank you! Ma'am Marnie. Birthday po, Ma'am Marnie! Birthday, Marnie. Ay, ilan kayo? Happy birthday, Ma'am Marnie! Okay. Ma'am Marnie, happy birthday! Tara. Kahit ako napapangiti. Happy birthday. Pati mo na lang birthday. Happy birthday po! Happy birthday, Marnie! Happy birthday, Marnie! Sige. Thank you ka muna doon. Happy birthday! Marley! Ayan si sir! Oh, boss. Happy birthday! Ay, bossing. Ay, thank you ka muna. Bati mo. Oh, si Tropa. Happy birthday po, thank you! Ma'am Marley! Manila. Ma'am Marley! Happy birthday, Marnie. Oh, boss. Ay, birthday po. Ayun ang Marnie. Birthday, Marnie. Okay. Lapit ka dun sa camera. Birthday, Marley! Oh, isa pa. Birthday po. Marnie. Marnie. Ayun guys, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marnie. So yun, kahit hindi tayo naka-live guys, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng blessings. Ayun, happy birthday, Ma'am Marnie. Mabuhay ka and God bless. Yun lang po. Tignan mo pala. Thank you, ma'am, sa blessings. Bye-bye. Bus na guys. Bye na.